कृष्णपुर विधानसभा बिसिं खबजांनाय गोबां कुगनो आमचायाव वातिति फाइमाबाय टंकसं लुकुरकनि नक नखुं देराजाक मानिबाय टंकसं लुकुरक सरनाते हाइके टंनानि नांखा रों नक रग केम्प रग अमहाय जरावनो बाबासा फासिंति हास्ते हाबांबो चुबाचो याफारि टंखा सरनाते हाइके टंगै टंजाक टंकसं लुकुरक तै बाबासा फासिंति नुकजाखा तिपुरा मोथा बदलनि बखाक्तै तै टिडब्लिउएफ नि बखाक्तैबो चुबामुं याफालाइमानि कक्ति सालो विधानसभानि बिसिं खबजांनाय चामप्लाइ रों नग टंनाय सरनाथि टंकसं लुकुरकनो चामुं याफारिखा TWF ni bekhaktui abai baksa aro faimanjaka TWF ni President Monihar Debor mano khoboi juda TWF ni adongjuk songdok ধন্যবাদ আমাদের মিডিয়া বন্ধু আজকে আমরা কৃষ্ণপুর বিধানসভার অন্তর্গত সামপ্লাই এলাকাতে হিরুপ নায়ক জিবি স্কুল এখানে আমাদের 26 ফ্যামিলি ওরা শরণার্থী ক্যাম্পে রয়েছে এখানে শরণার্থী অস্থায়ী শরণার্থী ক্যাম্প করা হয়েছে ওনাদের বাড়ি ঘর ক্ষেত জমি পুকুর সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে এই কয়েকদিনের বৃষ্টিতে সেই জন্য ওনারা এখন এখানে সবাই আছেন 26 পরিবার আমরাও শুনেছি যে ওনাদের দুর্দশা শুনে আমরা এসেছি ত্রিপুরা উমেন ফেডারেশন TWF তরফ থেকে আমি প্রেসিডেন্ট মনিহার দেবর এবং আমাদের আমাদের কেশিয়ার সেন্ট্রাল কমিটি বুদ্ধিশ্রী কলই এবং আমাদের কৃষ্ণপুর বিধানসভা TWF এর নেতৃবৃন্দ কল্যাণপুর বিধানসভা TWF এর নেতৃবৃন্দ সহ আমরা এসে ভিজিট করলাম এবং ওনাদের দুঃখ দুর্দশা কী ওনাদের ক্ষতি হয়েছে সেগুলি আমরা ওনাদের কাছ থেকে জানতে পারলাম এবং আমরা অনুরোধ করব রাজ্য সরকারকে দ্রুত গতিতে ওনাদের যে ক্ষতি হয়েছে বাড়িঘর থেকে পুকুর ক্ষেত জমি যেটা ধান রোয়া দেওয়া হয়েছে সেটা মাত্র এখন শুরু সেইগুলো যেন ক্ষতিপূরণ ওনাকে দেওয়া হয় দ্রুত গতিতে সেটাই আমি অনুরোধ করব এবং ওনারা এখন সরকারি পক্ষ থেকে ওনাদেরকে রেশন দেওয়া হয়েছে রেশন ওনারা পেয়েছে ওনারা রেশন থেকে আরম্ভ করে ওষুধপত্র সব কিছু ওনারা পেয়ে থাকে সেই জন্য রাজ্য সরকারও ধন্যবাদ জানায় এবং যারা এখনও এখানে এসে পৌঁছেয়নি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে যেমন বিশেষ করে আমরা ত্রিপুরা বিজেপি জোট সরকার আমরা বর্তমানে ত্রিপুরাতে আছি এখানকার আমাদের নির্বাচিত মিনিস্টার বিকাশ দেববর্মা উনিও আসবেন শুনেছি দেখবেন এবং আমাদের এই এলাকার বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি আমাদের ত্রিপুরা থেকেও আছে ওনারাও আসবেন বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরতে হয়েছে কারণ সারা ত্রিপুরাতে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতিগুলোকে কোন জায়গায় হয়েছে সেটাকে দেখার জন্য সব জায়গাতে ওনারা ঘুরছেন ঠিক তদ্রূপ আমিও ঘুরছি বিভিন্ন জায়গাতে ওনাদের সব কিছু ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করছি সেটাই ধন্যবাদ खुलुमखा चिनी मीडिया और मंचक फैनाय रनो ताई चिनी सारा त्रिपुरा TWF नि चिनी प्रेसिडेंट मंचक फैका जगह चिनी मैडम मनिहार देबरमा ताई चिनी लगेते मंचक फैका TWF नि जतो मेम्बर हंकाय जों तिनी अ जगाव सकपायखा 29 कृष्णपुरनि बिसिङाव खिरुत नायक पारा जों अजा स्कुलाव फैका जे 26 परिवार बर बेलायखानो नुखुंया गारै और शरणार्थीके मातं फैका तामनि हिमबा नुखुंबरनि नुखुंबाय थांबायखा तुयो कचक थांबायखा ताई हाफं हाथाय गाव क्वागै फैमाबाय उ सालनि सालतामनि वाटै बेलायखानो बरनो खदि खैरिखा हंगाय जों गायसा गयमुं दंनाय जोंनि त्रिपुरा हास्तिनि जे मन्त्रि जोंनि त्रिपुरा हास्तिनि नायकलनाय रंनि थानिव जे बरंनो किसा चेरै नायै बरंनि जे खति अंमानि जे बरंनि मानथाय रंनो रनानि बागै हंगाय चिनी और नायकलि तंनाय ताबो जे बर्तमान चिनी त्रिपुरानि बीजेपी त्रिपुरा मथा जोतनि चिनी जे मन्त्रि हकरा चिनी सार विकास देबरमा खनाकाज बबो और फाइनै हिने फिया ताबो सजराव चिनी केबो और फाइ सपाया खु दिनि जोंनो पहिला सपायग्राखा बरंनो फाइनाय तै चिनी त्रिपुरा मथानि जे EM सार कमल संरनबो फाइनाय हिनि खनाव बर यांग नायकानि नाय तंमाबाय जरा किसा केसेबित माबाय सपाय मेयांग तंखा
फिया बरक फाइनाय फाइनाय खोनाव किन्तु अमन काइसा बरंनि थानिव जों अनुरोध खायनाय जे जों कयनाय बरंना दाक्ति न बरंनि जे मानथाय दं न रेनानि बागै ताय बरंनि किसा नायखलनानि बागै बरक ताबो कष्ट मस्त जे सरकारि मानि जामुं रं मानै दं फिया अमति दिन खाते दं मांगला किसा बरंनि जे मानथाय दं मानानि बागै खेतो नष्ट अंखा बरंनि गोबां मा बरंनि मानि खनै माल माता नगलिर मानि आबरो जत नष्ट अंग बायखा एका आबरंना किसा नायखलनानि बागै अफिशियली सामुं रंना सक्सेसफुल काय दाक्ति खायनानि बागै जों बरं थानि कयजाव ताय आं अ जागाव फाइमानजाक फैका चिनि TWF नि केशियारंगै बुदुश्री कलै आं असुंगम अत्रिप्रा हास्तेनि नायखल नायनो नायफांना आंनि कय मुं तंनाय हामबाय बिसि चेयारमेन नायखल दं हांकाय अ जागाव चिनि जे अर जे मानजाक फै जों बरक गय कक सालायमानि परे अर बिसि चेयारमेन रक बरनो नायकानि नाये बरनि मतम देव बर्मा नि खरकसा चिनि ताखुक दङ बेलेकेनि बहायनो जत्त 26 परिवार रंनो तुइदुलुय बरनो बरनि कागज पत्र रक जे जमारिना नांमानि अफिस आबरो खलायसमाय दङ इगास बनो बहायनो जों पाइपलाया हामबायनो मारिउ अबनो सावैना आं नरम थानिव काइसा कय मुं नारगै आनि कगनो माथाका